Welcome to the International Linguist Association channel, where we learn languages the easy way by listening and speaking along. This is lesson 22 of the Learn French vocabulary series, and today we will be looking at vocabulary related to school and education. Similar to the previous video, we have removed the hard words and we will focus on a few sentences related to the easy and medium level words we learn. Let's start off with the vocabulary. School. L'école. Teacher. Le professeur. Student. L'étudiant ou l'étudiante. Classroom. La salle de classe. Book. Le livre. Pen. Le stylo. Pencil. Le crayon. Desk. Le bureau. Chair. La chaise. Notebook. Le cahier. Lesson. La leçon. Homework. Les devoirs. Test. Le test. Exam. L'examen. Grade. La note. Subject. La matière. School bag. Le cartable. Blackboard. Le tableau noir. Library. La bibliothèque. Recess. La récréation. Uniform. L'uniforme. Schedule. L'emploi du temps. Bell. La cloche. Map. La carte. Ruler. La règle. That is the easy set. Please feel free to rewind and revise as required. Now let's move on to the medium difficulty set. Principal. Le directeur ou la directrice. Curriculum. Le programme. Kindergarten. Le jardin d'enfants. Calculator. La calculatrice. Laboratory. Le laboratoire. Geography. La géographie. History. L'histoire. Mathematics. Les mathématiques. Literature. La littérature. Science. La science. Art. L'art. Physical education. L'éducation physique. Philosophy. La philosophie. Psychology. La psychologie. Sociology. La sociologie. Graduation. La remise des diplômes. Diploma. Le diplôme. Lecture. La conférence. Tuition. Les frais de scolarité. Scholarship. La bourse. University. L'université. Bachelor's degree. Le licence. Master's degree. Le master. Doctorate. Le doctorat. Research. La recherche. That is the second set. Please feel free to rewind and revise as required. Now let's move on to the sentences. L'école est près de ma maison. The school is near my house.
L'école est près de ma maison. The school is near my house. Le professeur explique la leçon. The teacher explains the lesson. Le professeur explique la leçon. The teacher explains the lesson. L'étudiant étudie pour l'examen. The student studies for the exam. L'étudiant étudie pour l'examen. The student studies for the exam. La salle de classe est grande et lumineuse. The classroom is big and bright. La salle de classe est grande et lumineuse. The classroom is big and bright. Le livre est sur le bureau. The book is on the desk. Le livre est sur le bureau. The book is on the desk. J'ai besoin d'un nouveau stylo. I need a new pen. J'ai besoin d'un nouveau stylo. I need a new pen. Les devoirs doivent être terminés ce soir. The homework must be finished tonight. Les devoirs doivent être terminés ce soir. The homework must be finished tonight. Le directeur de l'école est très strict. The principal of the school is very strict. Le directeur de l'école est très strict. The principal of the school is very strict. Le programme de cette année est très intéressant. The curriculum this year is very interesting. Le programme de cette année est très intéressant. The curriculum this year is very interesting. Le laboratoire de chimie est bien équipé. The chemistry laboratory is well equipped. Le laboratoire de chimie est bien équipé. The chemistry laboratory is well equipped. And with that we conclude this video. Good job on completing this lesson. Excellent work and congratulations. We will meet again in the next video.